मन भूल जी कोना भाई आपण मते केवल कर दे तो बड़ भाई आपण मते जो केवल करिए ताले मते नौकरी भी चाहता मिले मते आपण मते केवल कर दे तो हां जाओ तुम छोट पिला को परे कौन सोचा अरे उठा केवल मोरी भाई आपण तो अवस्था मोरी भाई ए घरे एते बड़ घटना घटी गला संसार भांगी गला मोरे भाई आपण संसार अलग केवल मोरे भाई आई बाबू से दिन जहाँ घटी थिला से तमे दायी ना मु दायी समय दायी समय बेले बेले मनुष्य संपर्क को एमती गोटाए पाउरुटी कर दिए जे मनुष्य सन्देह अविश्वास होगला से पाउरुटी खंडक पड़ी पाउस बड़ भाई बेले बेले मोर इच्छा होची मो बड़ बापा को बापा को जानती बड़ हाथ धरी नेउरा मोती घर को फेरे सब सत कथा कही दियंती से मत जहाँ भाविले भावतु अच्छे सब मोर मोर सब मोर घर पड़ी गले पाउस हो जाए मझिया वो से पाउस को बाड़ गले घर तैयारी हो जाए घर तैयारी है मझिया वो सही दिन कथा भूली जाए भूली जाओ तुम्हें आश्चर्य बड़ बाबू आज मुंबई जी डॉक्टर कहते ठीक टाइम केमो देव एमती तो जानी लेट होगलानी बड़ बाबू जी बंदोबस्त कर मो भाई मुंबई जाई भी जीवे नहीं अरे ना तबे जो उच्च जीविना तबे बड़ा बाबू जाइछ भाई को जानी दिन लेट होगलानी कैंसर जरा की मुंड बाबा रोग नुह एम तो सब चिंता कर कहीं मु ए कथा चिंता करी कोन हो ए कथा रे घर समस्त चिंता करबा दरकार नहीं ना तू एमती कौन कही जाऊँ हाँ ए घरे कौन चलछु मुझे सब बुझी पार नहीं मु किछि कहि पाइबेनी मो भाई मुंबई जातु मु खाली सेही कथा चिंता करूछि तो बाबू खाली मो भाई नु से मो बापा मोटा कोछि कोटे बापा रे एमती परिस्थिति रे ता झियो ता मो कथा बुझी पारे आ जे तमे से झियोटा आशा है पड़े तू कह तो कालो है मो भाई मुंबई जीवे केमिति भाई मुंबई जीवा पाई पूरा 4 लाख टंका दरकार 4 लाख टंका दे आसी देइथिला किंतु से टंका नाही नहीं माने से 4 लाख टंका रे नेकलेस केनी आनिछि बाबू एटा को बदल और गोटे कथा ए घरे समस्त जानथिले सब कथा मते जानथिले बड़ बाबू मुंबई जिबे ताकर आदि जेबी ठीक गलानी केमो देबा छे आले को एमिति होला तार भाबिबार अछि ना नहीं से एमिति तो अमानवीय गोटे घटना घटै गला हम आज नहले काले के नहीं था ताकर नेकलेस किबा ओ दरकार नथिला बड़ जीवन तबे एते
ସେତିକିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନୁ। ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ତୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ତୁ ତ ଏ ଘର କେହି ନୁହ କି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ନୁହ। ତୁ ହଉଛୁ ବାପା ମା ବିହୀନ ଗୋଟେ ଚାରଦ ସନ୍ତାନ। ଗୋଟେ ଚାରଦ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ବଡ ଭାଇ ଆମ ବାପା ସମାନ। ଆଉ ଗୋଇଠା ମାରିବା କଥାଟା ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ସିଏ ଘରର ଚାକର ନୁହେଁ, ସିଏ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତମେ ତ ଜାଣିଥିଲ କାଲି ଭାଇ ମେଡିକାଲ ଯିବେ। ସେ ମେଡିକାଲ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ କିଣି ପାରିଲ କେମିତି? ଓହୋ ଆଇନା, ଆରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନ ଗଲେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଆଜି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି। ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ଭାଇ। ସଫାଇ ଦଉଛି ନା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ଘରେ ଘର ଜଗା କୁକୁର। ଘର ଜଗା କୁକୁର ହେଇ ଏ ଘରେ ଅଇଠା ଖାଇ ପଡି। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ। ଗୋଇଠା ଖାଇଲୁ, ସେ ଯୋଉ କହିଲେନି ଗୋଇଠା ତୁ ଖାଇବୁ। କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ? ଆଲୋକକୁ ବାହାରି ଚାଲୁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତାର ଏ ଘର ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମୁରବୀ। ବଡ ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ। ଆଲୋକ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ଆଲୋକ ଏ ଘରେ ରହିବେ, ରହିବେ ମାନେ ରହିବେ। ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ତୁ ମୋର ନୁହଁ, ଏ ଘରର ବି ନୁହଁ। ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଆଜି ଏ ଘରୁ ଯିବୁ। ଏ ଘର କିଏ ଯିବ କିଏ ନ ଯିବ ସେ କଥା ପରେ। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଲୋକ ଏ ଘରୁ ଯିବ। ବହୁତ ଜାଣିବ ଏଇଠି କୋଉ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହଁ କି ଅନ୍ନ ସତ୍ର ଖୋଲା ହେଇନି। ସେখানে ଆସିବ ଟେଣ୍ଟା ମାରିବ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ। ଆରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ କହିଲି ପରା ତୁ ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା। ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଏଇଠି ତମରି ପାଖରେ ରହିବି। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଛୁ। ଏ ସାନ ବୋହୂ, ତମେ କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କଥା କହୁଛ? ଏଠି ତମର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କିଏ ମିତ୍ର? ସେ କିଏ ଭିତର କଣ ସତେଇ ଦଉଛି ତା ନାଁରେ? ଚିଞ୍ଚି ମାନେ କିଏ? ସାନ ସାନ ହେଇ ରହିବେ, ନରକ ନରକ ହେଇ। ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କର୍ଣ୍ଣ ଉଳିଆ ସେକିବି। ଚିଞ୍ଚ କଣ କହିଲ କହୁଛ? ତମେ ମତେ ମାରିବ? କଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ମତେ ମାରିବ? ମାରିପାରିବୁ ମାରିପାରିବୁ। ତୁ
ବାଧିବନି କେମିତି ସାନ ମୁଁ ପରା ଆଖିରୁ ପାଣି ଗରେ ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି ମୋ ଦେହର ରକ୍ତ ବିଗାଡ଼ି ବିଗାଡ଼ି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଣେ କରିଛି ବାଧିବନି କେମିତି ସାନ एकदम सत तुम ठीक कर एकदम ठीक कर अरे बापा समान बड़ भाई को मेडिकल लोन दे से टकर स्त्री गहना करवा एकदम ठीक अरे ये बाहर दुख किए बुझे स्त्रीटा गहना पिंधि बाहर को गले सब देखिए खाली देखिए कहे खाली कहे आंगुली देखे कहे देख रे आकाश विश्वर स्त्री देखुच आलिया तुम भाई मत केमती उपहास करछंती उपहास गुरु भाई एकदम सत कथा अरे तमे तम स्त्री को सम्मान देवा उचित कहीं ना तमे छोट थिला बेले तम हाथ धरछे पाठ पढे हिला तमे पाठ पढे मनुष्य करथिला आ ए स्त्री जेते बेले तमे ज्वर रे कंपुथला देह खराब हो गले तुम पाखे राति राति अखिया अखिया जगी बसुला मत खाई नथिले ये तुम बाट को चाहे बसुती तो पूरा खराब है तू तो कहा नहीं घर संसार करूनी तू को जाने घर संसार कौन है स्त्री कौन कहलु मु बाहर गली छी थो अरे ऑफिस रे कौन अरे मु बाहर गली घर को स्त्री आनी हां आ तोरी बड़ी मूर्ति मत कहता ना तुम भाई को तुम घर बाहर कर मत कहता तुम बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी गली मेरे जरासन छाती मत कहता तुम भाई को तुम शासन कर मारी था जमी एवं तो ननद को तुम आइले हाँ मार बेसी कहल आम शुणिलु आदे जदि अधिक कह मार ना मार तो जी निज झील बोली सान भौणी को स्त्री द्वारा मार मारी पारे तार मानविकता आसो कौन गोटे कथा मन रखी तो मो सान भिड़ई जो स्त्री कथा उठ बस हो जो मोहिनी आखि लिपस्टिक को दूरे दूरे दिया हले नारी इच्छा प्रशांत महासागर केवे पूरण हुई नारी कथा सीना मिठा हेले से मिठा जहर थाए नारी मन एक अमानिया मन से रास्ता जी जाए असंभव नारी अन्य नाम नियना जे पानी रे लिखेनी केवल अर्थ रे लिखे नारी नदी जे पछर संपर्क को फेरी चाहेनी नारी नागुरी
ना करे एकदम चुप। अबे तो भाई ना तो शत्रु चुप 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 अरे गोटे 200 टଙ୍କା अरे गंजई किणी बा अरे 200 टଙ୍କା दो 100 ଟଙ୍କା दे काहे साथे होउछ आज ये सब एइला ना दी काई ए गोटे काम कर 50 ଟଙ୍କା दे बहुत लंदन जीवनी ना अरे आज बार सोमवार महादेव मागे भोग लागियो आ भोग लागे महादेव भोग लागे अरे गोटे काम कर 50 ଟଙ୍କା दे ए भलरे भलरे कहूँ 50 ଟଙ୍କା दे जदि देवार अच्छी दे तानले और कण बाहर जीव जमा संभाल आकाश पता सुन दे निया जा जा बोलो अरे जा बोलो तो अयो आसंतु आपण एथर आसंतु कहवा मुझे हाँ भला एथर आपण आसंतु बुझीगली बुझीगली भाई सान भौणी कहा कथा जम्मा मानन स्त्री कथा एकदम पालन करुच अरे स्त्री कथा परा तुम उठ बस हो स्त्री कथा तुम संपूर्ण मानुच मो सान भिड़े जा भीतर को जा मो सान भौणी मत मानिला हम बढ़िया स्वामी बहीचु ये अलिया नहीं आलिया 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 कौन दे तो स्वामी नाटा यही बोल ना अरे तू तू तो स्वामी ना दे था तू टॉमी नहीं नहीं जाओ जाओ बाय अलिया आलिया आउ आसबि आउ थोड़ा आरो सुंदर को आसबि हाँ जीवी निश्चय जीवी रे भैया मोरा रे भैया मोरा चिकनी बिछोया ठीक अच्छे मुझे आसू सही ठीक आओ ସେଇଟା କଣ
କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆମର? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖା ନଥିଲା କୋଉଠି ମୁଁ ତ ଯାଇ ଦେଖିବି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଦେଖେଇ ପାରିବି ଦେଖ ଓ ବୁଝିଲି ଆରେ ହେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲୁନି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ଆହୁରି ମନ ବୁଝିଲାନି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଖରେ ରଖିବ ବୋଲି ଆହୁରି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲୁଚାଇକି ଦିଆଉଛି। ସେମିତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଆସିଲା ବେଳେ ମଦ ବୋତଲ କ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା ଦେଖିନକି? କଣ କହିଲ? ମଦ ବୋତଲ ଆଜିକାଲି ସାନ ବୋଉ ଆଉ ସାନ ମା ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି? ତମେ କଣ ଏସବୁ ଦେଖି ସହୁଛ? ମୁଁ ସହିନି। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ମତେ କଣ କଲା ଜାଣିଛ? କଣ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲା ଭଳି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଉ। ଶବ୍ଦ ହେଲା କଲିଜା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ କି ମୁଁ ଜାଣିବି? ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ସିନା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମ ବଚିଆ ବୋଉ ଆଶା ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଖୁସି, ଆହୁରି ଖୁସି। ମୁଁ ସିନା ଏକା, ତମ ପାଖରେ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଖୁସି, ଆହୁରି ଖୁସି। ଏତେ ଖୁସି ତମେ ଶୁଣି ଜମା ସହିପାରିବନି। ଆଉତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଶା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆର ବାପା ବୋଉ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଶୁଣି ପଳେଇଯିବ, ଆଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଖୁସି ଶୁଣିବନି। କଣ? ସାନ ବୋଉ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଆକାଶ
मते मेडिसिन खर्च करबा पई टंका दिए भी देलेनी आउरी कुछ सुनिबो ओ सादा बोली आईना ओ सादा बोली आईना ओ चमत्कार किछि कहि देला सादा बोल ताको वारी रहु आर करि तमे एमिति ସେମାନେ କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏ ରୋଗଟା କଣ ବୋଲେ ତମକୁ ସେ କାହିଁକି ପଠେଇଲେନି ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ଏ ବେଳରେ କଣ ହବ ସେମାନେ କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ସାନ ପୁଅ କହିଲା ତମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ତମେ ଇଏ କଣ କହୁଛ ସେମାନେ ଏମିତି ତମକୁ କହିଲେ ତମେ ଚୁପ ହେଇ ରହିଲ ଚୁପ ରହିବନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ ଏ ଆହୁତି ତମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିତ ଆହୁତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଏ ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ଆହୁତି ତମେ ତ ମେଡିକାଲ କଲନି ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ତମେ ମେଡିକାଲ କଲନି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଛି ତମେ କଣ କହୁଛ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବି କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲା ଆହୁତି କାହିଁକି It's